अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, एक बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर और जिसने सबको हिला के रख दिया, सारे चौंक गए, परेशान हैं, शशदर हैं, वो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत। और जिस अचानक तरीके से ये सब कुछ हुआ और जो उससे प्रीसीडिंग जो मामला चले आ रहे थे और जिस तरीके से आमिर लियाकत साहब मुसलसल अपने किसी न किसी इंटरव्यू के अंदर, अपनी ट्वीट्स में ये मुसलसल कह रहे थे या इशारा कर रहे थे कि उनको अपने रब के हुजूर पेश होना है, और फिर अचानक से उनकी खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आमिर लियाकत के साथ क्या हुआ, उनके आखिरी वक्त कैसा गुज़रा, दानिया शाह केस के क्या मामला थे, और फिर सबसे बढ़कर ये कि जो कल की रात के अंदर जो कुछ हुआ और आज की जो डेथ की तफसीलात हैं, वो सब कुछ आपके पास मौजूद है। मैं आमिर लियाकत की इस अचानक मौत के हवाले से कुछ सवालात मेरे ज़हन में थे, मैंने कहा वो मैं आपके सामने रखूं ताकि आप भी इसके जवाब कम से कम तलाश कीजिए और शायद उनके जो ये जवाब हैं वो हमें आमिर लियाकत की मौत के जो महरक़ात हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। सवाल ये है कि आमिर लियाकत हुसैन को पहली बार किसी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुए थे। मैं आपको सिर्फ एक जल्दी से उनकी कंट्रोवर्सीज़ अगर बता सकूं तो एक बार एक वीडियो उनकी सामने आई थी, इसमें आपको याद होगा वो कह रहे थे कि देखा कैसा दिया और नाजुक सूरत हाल है वाली वीडियो आई। ये वो वीडियो थी जब पाकिस्तान के अंदर टीवी के टॉप नॉच जो एंकर्स हैं या जानी मानी शख्सियात हैं, उनके अपने काम से मुतल्लिक स्कैंडल नहीं सामने आया करते थे। और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था कि वो शख्स जो मज़हब के बारे में बात कर रहा है वो किस अंदाज से अपने काम के साथ डिसऑनेस्ट है। लेकिन इसके बावजूद आपने आमिर लियाकत के पाए इस्तक़लाल में कोई जुम्बिश, कोई लग्जरिश नहीं देखी। वो परेशान भी नहीं हुए, वो वापस आए और धूम धड़क के साथ वापस आए और फिर उन्होंने स्क्रीन पर फिर छा गए। उसके बाद नाज़रीन 22 अगस्त 2016 के अंदर वो एक बार फिर जब MQM के साथ वो रिलेटेड थे और अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, जो कि उन्होंने लंदन से बैठकर एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी जिसमें वो भारत से मदद मांग रहे थे, तो आमिर लियाकत ने उनका साथ देने की कोशिश की, लेकिन आमिर लियाकत को रेंजर्स उठा कर ले गए। और उसके बाद एक रात के बाद जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम और बाकी जो दीगर प्रोग्राम्स थे उनके अंदर वो आपको यूं करते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं चाहता हूँ कि हम आपको वो विजुअल्स भी दिखाते रहें। मैं तो मुकम्मल एहतजाज करता हूँ डीजी रेंजर्स से, डीजी रेंजर्स मेजर जनरल सईद साहब, मैं आपसे एहतजाज करता हूँ, मैं IG सिंध आपसे एहतजाज करता हूँ, मैं तमाम मुतल्लिका इदारों से एहतजाज करता हूँ, मैं खास तौर पर डीजी रेंजर से एहतजाज करता हूँ। मैंने आपसे कहा था मुझे यहाँ आना है बेंगोरिया कोर्ट में, मुझे यहाँ पुलिस ने नहीं घुसने दिया, मुझे सिंध पुलिस ने यहाँ पर नहीं घुसने दिया। मुश्ताक में नहीं, मेरी सिक्योरिटी नो, सब मुझे लेकर जाना चाहते हैं, सब मुझे लेकर, बीच में नहीं बोलो, सब लोग ले जाना चाहते हैं। इन्होंने मुझे यहाँ दाखिल नहीं होने दिया है, लोगों का मसला नहीं हल करने दिया है। मैं इस वक्त बेंगोरिया कोर्ट की सरहद पर हूँ, यानी गरीबाबाद का इलाका है, अंदर बेंगोरिया कोर्ट के सामने पुलिस ने मुझे रोका है। अगर इस तरह रोकते रहे तो फिर हम कैसे मसाइल को उजागर करेंगे? एंकर्स को और टेलीविजन मीडिया को इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, हम हर जगह जाएंगे, हमें आपकी हिफाजत की जरूरत नहीं है। क्या होगा इस काम में? गोली लगेगी ना, लग जाए गोली, लेकिन हम यहाँ पर इजाजतों पर दस्तखत यहाँ पर करके दाखिल नहीं होंगे, हम हर जगह जाएंगे। आज आप यहाँ रोकोगे, मैं कहीं और जाऊंगा। लेकिन मेजर जनरल सईद साहब, मैं एहतजाज करता हूँ, रेंजर्स की मौजूदगी में मुझे अंदर दाखिल नहीं होने दिया है। पुलिस ने रेंजर्स को भी रोक दिया है, रेंजर्स को भी काबू में कर लिया है पुलिस ने, और आपके पास पुलिस के इख्तियारात है रेंजर्स वालों के पास। तो बात असल में यह है, बुनियादी तौर पर मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है भाई, मैंने यहाँ से ना इलेक्शन में खड़ा होना है, ठीक है ना, मैं यहाँ PTI की कैंपेन चला रहा हूँ। PTI की कैंपेन चला रहा होता तो इमरान खान के नारे लगवाता, हाँ लगवाता ना। मैंने कोई PTI की कैंपेन नहीं चला, मेरा ये सियासत से इस पर यहाँ ताल्लुक ही नहीं है। मैं शहर में पला हूँ, बड़ा हूँ, मुझे तकलीफ होती है लोगों को पानी के बगैर देखकर। मुझे रमजान ट्रांसमिशन में मैं क्या करता हूँ, कोई भी गरीब होता है खुद उसके पास जाता हूँ, उठ के उसे मोटरसाइकिल दे देता हूँ या कुछ और देता हूँ। ये मेरा अपना दर्द है भाई। ये मैं यहाँ कराची में लोगों को देख रहा हूँ, मैंने कल यहाँ एक माँ देखी है, वो जिस तरीके से वो क्या होता है, वो जो बाल्टी होती है वो बता रही है मैं ये गैलन उठा के मैं ले जाती हूँ। तो मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ, गरीबों के लिए आया हूँ। जहाँ बिजली नहीं होती मैं वहां जाता हूँ, जहाँ पर पानी कचरा मैंने खुद उठाया अपने हाथों से। मैंने अगर ये PTI की कैंपेन चलानी होती, इलेक्शन कैंपेन चलानी होती, तो नामजद होकर इलेक्शन का नुमाइंदा यानी नामजद होकर फिर मैं कचरा उठाता ना। मैं तो बगैर नामजद हुए कचरा उठा रहा हूँ, इतना तो क्रेडिट दो यार।
اس کے بعد بھی ان کی طلاق کے بعد ایک شادی ہوئی, وہ شادی ان کی فارغ ہو گئی. آپ کو یاد کروا دوں کہ وہ عامر لیاقت حسین نے یہاں تک بھی دعویٰ کیا تھا کہ جنرل راحیل شریف کو بنانے والے بھی وہی ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب وہ بول ٹی وی پر اینکرنگ کرتے تھے, جیو کے اوپر حملہ آور رہتے تھے, حامد میر کو غدار کہتے تھے. اور اس وقت ان کو جب یہ الطاف حسین والا پورا واقعہ ہوا تو آرمی نے ان کو ڈس آن کر دیا, اسٹیبلشمنٹ نے, تو وہ اس کو بڑے نالا رہے اور وہ بڑے تکلیف میں رہے. اور ان کی تکلیف بڑی واضح تھی, جب کہ یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ دیکھیں نا کہ میں نے بنایا آرمی چیف کی برانڈنگ, میں نے کی, راحیل شریف دا گریٹ میرا بنایا ہوا. اس سب کے باوجود جو عامر لیاقت حسین تھے ان کا کریئر بھی وہیں پر رہا, ان کی پریشانی بھی اتنی ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہیں اس نہج پر نہیں پہنچے جس نہج پر اب آ چکے ہیں. میں آپ کو یہ میں نے آپ کو صرف تمہید آپ کو دی ہے, اس کے اندر صرف 2-3 سوال پنہا ہیں. آپ عامر لیاقت حسین کی ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیجئے. تقریباً میں نے آج جب ان کی ڈیتھ کی خبر آئی تو میں نے جو ہے تقریباً مئی مڈ سے یا مئی شروع سے میں ان کی ٹویٹس جو ہیں وہ دیکھیں, ان کو میں نے اسکرول کی, کیونکہ بڑا شاکنگ تھا میرے لیے بھی یہ سب کچھ ہونا. تو ان ٹویٹس کے اندر تواتر کے ساتھ ایک تو وہ عمران خان صاحب کو رگید رہے ہیں, ان کے اوپر سخت تنقید کر رہے ہیں جو ان کا انداز ہے. پھر وہ جو اس وقت کے ISI چیف تھے اور اس کے بعد اب کور کمانڈر پشاور ہیں جنرل فیض, ان کی تنقید بڑے سخت الفاظ میں ان کی ہے, اور جنرل باجوہ کو وہ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر میرے لیے جو تشویشناک صورتحال تھی وہ یہ, یا جو میرے لیے جو ایک پوائنٹ تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب پر الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے دانیہ شاہ کے ساتھ میرا گھر خراب کیا ہے, اور جو ویڈیو لیک بھی ہوئی ہے انہوں نے اس کا بھی اشارہ دیا کہ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ویڈیو لیک, انہوں نے کہا یہ جو سب کچھ ہوا ہے, یہ جو آپ نے کہا ہے کہ گھر برباد کر دو اس کا, یہ کسی میاں جو میاں ہے اس میاں کے ذریعے آپ نے سارا کچھ کیا. میں چاہتا ہوں ہم آپ کو اسکرین پر وہ ٹویٹس بھی دکھائیں. اور انہوں نے کہا کہ میرا گھر جو ہے خان صاحب آپ نے خراب کیا اور آپ کو یہ راس نہیں آئے گا, یہ سارا کچھ, اور یہ ساری انہوں نے باتیں کی. اور وہ عمران خان صاحب کی وہ کروشل باتیں اور وہ اندر کی باتیں بتا رہے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی باتیں بتا رہے تھے جو سامنے آ جائیں تو پرابلم ہو جاتی ہے. سو میں نے کچھ دوستوں سے بات چیت کی, میں کل اس پہ ایک ویلاگ کروں گا کہ عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ کتنا کماتے تھے, اور میں یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی یہ مقصود ہے کہ جو مرحوم ہیں ان کی کوئی ہم نے کردار کشی کر رہی ہے, یہ نہیں, صرف فار دا میڈیا اسٹوڈنٹس اور ہسٹری کے لیے بھی کہ عامر لیاقت فنومنا تھا کیا نہیں ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے جب اس پہ بات چیت کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جو میاں جس کی بات ہو رہی ہے وہ ساؤتھ کی ایک معروف شخصیت ہے, اور ISI کے ساتھ ان کے بڑے ڈائریکٹلی روابط ہوتے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ ISI ایجنسی کے ساتھ, ان کے پرسنالٹیز کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو جنرل فیض ہیں ان کے بھی وہ بڑی قریبی شخصیت ہیں. اور جو ساؤتھ کے اندر پنجاب کے اندر جو سرائکی اتحاد بنا, محاذ بنا, اس کے اندر بھی ان کی جو ہے وہ انوالومنٹ رہی ہے. اور یہ جو میاں ہیں یہ 50s کے اندر بھی مجھے کہا گیا کہ یہ اہم جو تفرقہ انگیز معاملات ہیں ان کے اندر انوالوڈ رہے ہیں. تو ساؤتھ کی یہ جو پوری ایک وہ خانوادہ ہے پورے کا پورا, اور ان کی جو سیاسی جو لڑیاں ہیں وہ PTI میں بھی ہیں, نون لیگ میں بھی ہیں, اور پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. اور عامر لیاقت کو یہ بھی جو ہے سامنا تھا کہ وہاں پر ایک لوکل برادری جو تھی جہاں پہ انہوں نے شادی کی, وہ پوری کی پوری جو ہینڈلنگ تھی آف دا شادی اینڈ ایوری تھنگ, وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ عامر لیاقت کو شاید اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کی ویڈیو لیک ہوئی کہ یہ پورے کی پوری پلانٹڈ تھی, پلانٹ کیا گیا تھا. یہ جو دانیہ شاہ نامی خاتون ہیں ان کو پلانٹ کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو سب کچھ جو جسے کہتے ہیں نا اس کو توڑا گیا, جس طریقے سے اس کو ڈی کوڈ کیا گیا, وہ بھی وہ جو میاں کا نام لے رہے ہیں وہ دراصل وہی ایجنسی کے وہ دوست جو نارتھ میں شفٹ ہو گئے ہیں, یعنی پشاور میں شفٹ ہو گئے ہیں, ان کی کارستانیاں تھیں, کیونکہ عمران خان صاحب ان کو فکس کروانا چاہتے تھے. سو آپ ان کی ٹویٹس دیکھیں, آپ کو بڑے کلیئر کٹ قسم کے شواہد ملتے ہیں, وہی شواہد
जो ये आपको वो लिंकेजेस मिलते हैं, मैं शवाहिद नहीं कहूँगा, मैं लिंकेजेस कहूँगा, जिसको एटलीस्ट प्रोब होने की ज़रूरत है, एटलीस्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। और ये वही उसी तरह के मामला हैं कि मकसूद चपड़ासी और डॉक्टर रिजवान इकट्ठे शहबाज शरीफ केस में कैसे उनकी डेथ आगे पीछे हो गई, जो इमरानडूज और यूथियाज़ काफ़ी देर से पूछ रहे हैं। और ज़ाहिर बात है ये हम सब के ज़हनों में सवाल उठता है। उसी तरीके का सवाल अगर आप उन ट्वीट्स के थ्रेड को देखें तो आपके जहन में भी उठेगा। और जो मैंने आपको साउथ की पर्सनैलिटी बताई, उनका लिंक बताया, और मैंने ये भी बताया कि आमिर लियाकत को ये लगता था कि उनके साथ गेम हुई है और उनको प्लांट किया गया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बहुत सारे चैनल्स के अंदर इस रमज़ान की ट्रांसमिशन के लिए भी कोशिश की, लेकिन उससे रमज़ान ट्रांसमिशन के आसपास ये वाक़या करवाया गया वीडियो वाला। सो उनको वो नहीं मिला। तो आमिर लियाकत को लगता था कि डूम्स डे उनका हो चुका है और अब उनको कोई काम नहीं देगा, क्योंकि कह दिया गया चैनल्स को कि आमिर लियाकत को जो है वो काम ना दिया जाए। सो ये पूरी की पूरी एक थ्रेड मैंने कहा मैं आपको पेश करूं, और आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, और ये क्वेश्चन सहाफ़ियों को भी उठाने चाहिए जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।